السلام عليكم ورحمة الله. بالتوفيق إن شاء الله لجميع التلاميذ اللي هم على أبواب الامتحانات، وخاصة اللي كيحضروا الامتحانات الجهوية لنيل شهادة السلك الإعدادي. حاولت ندير واحد الجولة في الفيديوهات اللي كاينين أو الامتحانات اللي كاين تصحيح ديالهم سوغ انترنت، ونشوف الامتحانات اللي لم يتم تصحيحهم بعد من طرف السادة الأساتذة. لقيت مثلا الامتحان الجهوي ديال جهة الشرق 2020 مسلك دولي ما كاينش التصحيح ديالو، دونك فكرت اني ندير التصحيح ديالو. الوغ نبداو على بركه الله. recopier le numéro de l'affirmation et répondre par vrai ou faux. الله يرضي عليكم ردوا البال التعليم اشنو فيها. قال لك recopier le numéro de l'affirmation، دونك غتمشي تكتب في الورقه التحرير واحد وتكتب امامها اسكو سي فري او فو. لا داعي انك تعاود تكتب السؤال باكمله. دونك le mouvement et le repos d'un corps sont relatifs، بمعنى حركة أو سكون جسم نسبيا. Un mouvement de translation est toujours un mouvement rectiligne. حركة الإزاحة دائما ما تكون حركة مستقيمية. أنا كنقرا الأسئلة في نفس الوقت، خذوا ورقة وستيلو حاولوا تجاوبوا معايا وشوفوا أشنو لقيتو نتوما في الأجوبة ديالكم. ثالثا un mouvement est accéléré si la vitesse augmente. Soit delta t le temps mis par une voiture pour parcourir une distance d avec la vitesse moyenne v. Recopier et compléter les relations liant v, d et delta t. Donc غتعطيو شنو هو التعبير ديال delta t دالة v و d، نفس الشيء بالنسبة ل v ونفس الشيء بالنسبة ل d. Troisièmement, recopier et compléter chaque phrase par le ou les mots convenables parmi les mots suivants: vertical, le haut, de contact, balance, le bas, le dynamomètre, à distance, l'intensité. Je pense ما كتبانش، donc هنايا à distance ou l'intensité. La ligne d'action horizontale. Donc première question, première phrase: la Terre exerce sur la Lune une action. Mesurer ou mesure d'une force. Le poids d'un objet a pour ligne d'action là, du lieu passant par le centre de gravité de cet objet. Le sens du poids est vers. Et quatrièmement, on est sur une plaque d'un véhicule l'indication suivante: poids à vide 2 tonnes. On donne l'intensité de la pesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme. 1 tonne ou 1000 kg. Première question. Donnez la relation entre l'intensité P du poids du véhicule, sa masse M et l'intensité de la pesanteur. 4.2. L'indication de la plaque est-elle correcte? La corriger si cela est nécessaire. Troisièmement, on modélise le véhicule par un corps S de centre de gravité G. C'est un corps S où le centre de gravité est G. Recopier le schéma de la figure ci-contre, représenter le poids P du véhicule. On prend l'échelle 1 cm représente 10 000 نيوتن. شوف واش كتلقاو بحال هاد المساعده هذا دليل على ان القوه غتلقاوها دو ميم اوردر دو غراندور، هي شي عدد في 10000 نيوتن. Et finalement le véhicule est au repos في حاله السكون. Donnez la condition d'équilibre d'un corps soumise à l'action de deux forces. Alors, le mouvement et le repos d'un corps sont relatifs. Bien sûr que c'est vrai, ils sont relatifs. Un mouvement de translation est toujours un mouvement rectiligne. un mouvement de rotation. نوع آخر من أنواع الحركة، يعني ماشي ضروري كتكون دائما حركة مستقيمية. rectiligne هي مستقيمية، donc c'est faux. Et troisièmement, un mouvement est accéléré si la vitesse augmente. Bien sûr باش ما تزايدت المسافة المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية أو باش ما تزاد السرعة كنقولوا أن الجسم في تسارع. le mouvement est accéléré. العلاقة اللي كتجمع entre V, D et T اللي كنعرفو كلنا هي V égale D sur T، ومن هذه غادي تنطلقوا باش تحاولوا تلقاو الاخرين. اللي جاتو ساهل انه يلقى اي وحده راه مزيان، اللي جا صعيب يبدا ب V égale D sur T. الى عندنا V
وبغينا دلتا تي، يكفي اننا نطلعوا دلتا تي وننزلوا في. دونك غتولي لنا دلتا تي ايغال دي سور في. الا كنقلب على دي الوغ دي ايغال كندوز دلتا تي للطرف الاخر كتولي عندي في فوا دلتا تي. recopier compléter chaque phrase par les mots convenables parmi les mots suivants. هنا عندنا بزاف ديال الكلمات ولكن ماشي ضروري نستعملوهم كاملين، ردوا البال. وكتبت لكم ترجمه ديال كل كلمه حداها او لا فوق منها باش نسهلوا العمليه ونختصروا الوقت. La Terre exerce sur la Lune une action. La Terre et la Lune يعني الارض والقمر. الارض والقمر ما بيناتهم حتى تماس، ما كاينش بيناتهم ان كونتاكت، دونك هما كيأثروا على بعضياتهم عن بعد. Donc on dit que la Terre exerce sur la Lune une action à distance. هنا عطينا mesure une force. La force on la mesure toujours par le dynamomètre. Attention, ما نستعملوش la balance. La balance c'est pour mesurer la masse. هنا عطيني le dynamomètre mesure l'intensité d'une force. Le poids d'un objet a pour ligne d'action la verticale يعني الخط العمودي أو الخط الشاقولي كلشي شنو كيستعمل اللغة العربية. La verticale du lieu passant par le centre de gravité de cet objet. Le sens du poids est vers le bas يعني موجه نحو الأسفل. On lit sur une plaque d'un véhicule l'indication suivante: poids à vide 2 tonnes. On donne l'intensité de la pesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme, 1 tonne ou à 1000 kg. Première question, donnez la relation entre l'intensité P du poids du véhicule, la masse M et l'intensité de pesanteur G. Donc العلاقة بكل بساطة هي P égale M fois G، وأنا غير ذكرتكم هنا بالوحدات مع أنهم ما مطلوبينش. L'indication de la plaque est-elle correcte? La corriger si cela est nécessaire. هنا شنو عطاونا le poids à vide égale à 2 tonnes. يعني حنا كنعرفوا ان طن او الكيلوغرام هي وحده قياس الكتله، وهما كاتبين لي لو بوين. كون كان لو بوين خصهم يعطيوني الوحده بالنيوتن، يعني وحده فيهم خطا. بيان سور الخطا هو لو بوين، خصهم هنا يكتبوا لي لا ماس افيد. دونك كنتي تقدر تعطي جمله مفيده يعني نو لانديكاسيون اف فوس مزيان، اولا تقول نو لانديكاسيون ني با كوريكت مزيان. ما قدرتيش تكتفي بنو مثلا، بيان سور ما تلقاش بحال هاد الاسئله، ولكن انا كنحاول نتصور نوعيه الاسئله اللي غنلقاو في الامتحان ان شاء الله. La corriger si cela est nécessaire. Donc في عوض le poids on doit écrire la masse. Donc غنكتبوا la masse، خصهم يكتبوا لنا la masse à vide ماشي le poids à vide. 4.3 on modélise le véhicule par un corps de centre de gravité G اللي هو هذا، وقالوا لنا recopier le schéma de la figure et représenter le poids du véhicule. Donc قبل ما ندير la représentation خصني نحسب le poids شحال كيساوي. غنكتب العلاقه مره اخرى P égale à M fois G، نعوض M ب 2000 كيلوغرام حيت حنا عطانا 2 طن، ولكن حنا عارفين ان شاك طن هو 100 كيلوغرام، يعني ضربنا 2 طن وهنا نضربو حتى هو في 2 بتعطينا 2000 كيلوغرام فوا 10 ديال جي، غتعطيني ان P égale 20000 نيوتن. حنا عارفين ان 1 سنتيمتر représente 10000 نيوتن، دونك 20000 نيوتن سو ريبريزونتي بار 2 سنتيمتر. غادي ناخذ المسطره ديالي وغادي نعبر 2 سنتيمتر موجهه نحو الاسفل. بيان سور 2 سنتيمتر غنبداها من المركز جي نحو الاسفل، غنعبر 2 سنتيمتر وغندير السهم ديالي وضروري نكتب عليها بي لو بو. Quatrièmement, donner la condition d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Donc إلا كان عندي جسم خاضع لتأثير قوتين، شنو هو شرط التوازن؟ هو أن هاد لي دو فورس خص يكون عندهم لا ميم droit d'action أو لا ميم ligne d'action، عندهم des sens ولا دو sens opposés ولا دو sens contraires، لا ميم انتنسيتي يعني F1 كتساوي F2. وهنا غادي نستعملوا هاد الشرط هذا باش نجاوبوا على آخر سؤال في هاد التمرين. Alors, quatrièmement, calculer l'intensité de la réaction R du sol sur ce véhicule. حنا عارفين أن السيارة في حالة سكون خاضعة لقوتين اللي هما P الوزن ديالها و R تأثير السطح. Donc, les deux forces exercées sur la voiture sont P et R. Donc, P غتكون كتساوي R على حساب آخر شرط هضرنا عليه d'après la condition d'équilibre. Alors, حنا عارفين أن P هي 20000 نيوتن، دونك R حتى هي غتكون كتساوي 20000 نيوتن. وحنا جاوبنا على السؤال بكل بساطة. بالنسبة لباقي الأسئلة
غادي نخليهم لكم تجاوبوا عليهم، وغادي نوضع لكم فيديو فيما بعد ان شاء الله، حيتاش تفادي لان الفيديو يكون طويل بزاف. داكوغ. دونك التمرين الثاني شنو فيه؟ choisir la bonne réponse. Le symbole de l'unité de la résistance électrique dans le système international des unités millivolts, ohms, ampères ou la kilo-ohm. Recopier et compléter les relations liant la résistance d'un conducteur ohmique, la tension électrique U à laquelle il est soumis et l'intensité I. يعني العلاقة اللي كتجمع ما بين I, R و U في كل مرة، بحال السؤال اللي جاوبنا عليه قبل. L'exercice 3. Donc, une voiture roule à la vitesse V égale à 72 km/h sur une route sèche. هذا التمرين راه عندي بحالو في القناة، غادي نخلي لكم لو لين ديالو. Alors, un obstacle sur la route se trouvant à une distance d égale à 70 mètres de la voiture oblige le conducteur à freiner. Le conducteur ne commence à freiner qu'après une seconde de la vue de l'obstacle. La voiture parcourt alors la distance de 48 mètres à partir du début du freinage avant de s'arrêter. Première question. Calculer la distance parcourue par la voiture depuis la vue de l'obstacle jusqu'au début du freinage. والسؤال الثاني. Est-ce que le conducteur évitera le choc avec l'obstacle? Justifier la réponse. التمرين اللي حاطه في لاشين فيه سؤال اخر اللي هو في حاله ما كانت الارض مبلله واش غادي يقدر هذاك السائق يفريني وبلا ما يصدم هذاك لوبستاكل اللي كاين قدامه. الوغ اللي لقى الاجوبه ديال التمرين الثاني والثالث يخليهم في كومونتير، وانا غنوضع لكم الاجوبه لاحقا ان شاء الله. توفيق للجميع.